पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनौती दी कि 2023 चुनाव में फिर से 8वीं वाम मोर्चा सरकार बनेगी। उदयपुर में इस बार विपक्षी नेता की बीजेपी पार्टी को चेतावनी, अब बाइक सेना नहीं रही। लोकतांत्रिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता, संविधान की रक्षा और दैनिक आवश्यकताओं में वृद्धि के विरोध में बुधवार को उदयपुर ओल्ड टाउन में CPIM पार्टी की एक रैली आयोजित की गई। इस दिन विपक्ष के नेता ने बोलते हुए मौजूदा डबल इंजन सरकार यानी बीजेपी IPFT गठबंधन सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार राज्य में शिक्षकों की कमी, बेरोजगारों के रोजगार और माल की कीमत में वृद्धि जैसे मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी को भी चेतावनी दी कि CPIM पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में फिर से सरकार बनाएगी। परिवार जीवन के विपन्न এবং বিপর্যস্ত করছে সরকারি নীতির জন্য, ভ্রান্ত নীতি, জনবিরোধী নীতি। এটার প্রতিবাদ জানাবার জন্য এবং এই নীতি পরিবর্তনের জন্য বিকল্প আমাদের ভাবনা, সেটা জনগণের সামনে উপস্থিত করবার জন্য 14 সেপ্টেম্বর থেকে 24 সেপ্টেম্বর সারা ভারতবর্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর নেতৃত্বে উদ্যোগে এ ধরনের সভা, সমাবেশ, প্রতিবাদ, মিছিল, অবস্থান ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজন করবার জন্য পার্টি ডাক দিয়েছিল। তাদের সাড়া দিয়ে আমাদের ত্রিপুরাতেও আমরা এই সময়টার মধ্যে এই কর্মসূচি প্রতিপালন করবার চেষ্টা করছে এবং তারই অঙ্গ হিসেবে আপনাদের উদয়পুরে এই সভাটির আয়োজন করা হয়েছে।